जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। पिलामाने आमे घरे थिलु मु मो पुओ सान पुओ आउ भणजा आउ गोटे पिला कहले मामू जीवा आमे बेतड़ा काली पूजा देखा पाई। मु कहली हौ जीवा व्यस्त होनी। गाड़ी बाहर करी आमे धीरे धीरे सजासाजा होई रास्ता को बाहरी आसी गाड़ी स्टार्ट करी आमे चललु धीरे धीरे। मुगन कई बदमाश करबनी आराम से जीवा आराम से माँ लक्ष्मी को दर्शन करी बेतड़ारू आसीबा। आ रास्ता रे चललु धीरे धीरे 12 किलोमीटर तो पाख नुहे बहुत दूर 12 किलोमीटर। आ रास्ता रे बहुत भल भाव रास्ता खाली बेसी भिड़ नथिला। अवश्य दिन टिके टिके थिला आम बाहरलु। रास्ता रे बिल बहुत चाष जमी बहुत भल भाव चाष होइथिला। साइड रे लुक भी जाउथिले बेसी भिड़ नथिला। रास्ताटा फांका थिला आराम से गाड़ी अधिक स्पीड नथिला धीरे धीरे आमे चलैथिलु। पिला माने निज भितर निजे कथावार्ता होउथिले केमिति ठाकुर को दर्शन करिवे। आ जाऊं जाऊं गोटे पाखरे बढ़िया चित्र अंका होइथिला ताको दर्शन कले वीडियो कले। स्कूल भी होइछि ता पाखकू स्कूलटा को भी दर्शन ता गेट मध्य देखिले। आम पाखरे मंदिर भी सेटा दर्शन बाइक रे जाऊं जाऊं दर्शन करुथांती। आ गाड़ी आमर आगू आगू माड़ी चली थाए आराम से धीरे धीरे। लोक आगुरु भी देखी लक्ष्मी ठाकुर देखी रिटर्न करथांती धीरे धीरे आमे देखिया पई चल थाऊ। पिला मानकर आनंद सहकार आगू को बढ़ी चल थाऊ। माँ लक्ष्मी पूजा बेतड़ा ठाकुर देखिया पई। केते दूर 12 किलोमीटर ठाकुर दर्शन करने को आमे चलचु। रास्ता रे बहुत सुंदर भाव रे तैयारी होइथिला गछ सेठी देखिबा को जीवा पई बहुत किछि असुविधा नथिला। आराम से आमे रास्ता रे बहुत सबू देखी देखी जाउथुलु। रास्ता दी साइड मंदिर भी गोटे आसिला मंदिर को छुआ माने दर्शन कले। और साइड रे गेट महालक्ष्मी को गेट आसीगला। गेट दर्शन करी आगू को भीतर को एंट्री कलु। एंट्री कला परे बाइक रखिया पई पुन तो गोटे पार्किंग दरकार सेति पई से साइड रे टाउटर लोक माने थिले। रोड कड़े बाइक रखी आमको कहउचंदी 20 टंका दियो। आम कहनु काई दमु बेकार काई आम तुम पार्किंग जगह प्लेस नहीं आम तुम 20 टंका दमु नहीं। आम कहलु भितर को नहीं जीवु। भितर को धीरे धीरे पशिलु। धीरे धीरे पशिले पर फास्ट गोटे ठाकुर देखी चलनु भितर को देखी देखते चलते 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 ऊपरे लाइट बहुत बढ़िया भाव रे सजा होइतिला। और दुकान भी ता भीतर को टेम्पू बाहर थिला बाइक बाहर थिला बहुत भलो आराम से बहुत सजा सजी होइतिला। बेसी भिड़ नथिले जीवा टाइम रे बेसी भिड़ नथिले। आमे देखिबा को आगे आगे चलु था। तापरे बाइक रखीदेलु बाइक रखिकी गोटे रोड साइड रे मझी रे रखीदे आमे मामू भणजा चलनु आउ भीतर को आउ मो पुओ सबू मिसिकी 4 जन आमे आगू आगू चलु देखिया पाई। छुआ माने एपट सेपट हो जिवे कोंडी हजी जिवे सेति पई
ମୁଁ କହିନି ଜଣକୁ ଜଣ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ଚାଲ। ପୁଣି ଏତେ ଭିଡ଼ରେ କେଉଁଠି କିଏ ହଜିଯିବ, ପୁଣି ଗଲା ଖୋଜୁଥିବୁ ପାଇବୁନି, ପୁଣି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବୁ। ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ଚାଲିଲୁ। ମୁଁ କହିନି କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜ ହଇରାଣ। ଏଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା, ଗେଟ୍ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ। ଠାକୁର ପୂଜା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜୁତା ବାହାରେ ରଖି ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲୁ। ମାରିକି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଛୁଆମାନେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡର ଚିତା ଲଗାଇଦେନୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ବଢ଼ିଆ ଠାକୁର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାକଜକମର ସଜାସଜି ହେଇଛି। ସଜେଇବାର ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଏହିସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ଏ ଠାକୁର ମେଢ଼ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଅନ୍ୟ ମେଢ଼ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥାଏ। ପୁଣି ଆମେ ଏ ଠାକୁରରୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ବାহিରକୁ ପଦାକୁ ଆସିଗଲୁ। ପଦାରେ ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ସାଇଡ଼ରେ ଦୋକାନ ତ ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି। କିଏ ବାଦାମ, ଚଣା, ମଟର, ମକା, ଜୁସ୍, ଗୁପଚୁପ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ସବୁ ଦୋକାନ ଲାଗିଥାଏ। ମେଳା ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। କ'ଣ କହିବୁ, ପୁରା ଠାକୁର ଦେଖିବାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥାଏ। ବଢ଼ିଆ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଉ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା। ବେତଡ଼ା ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଉ। ଦେଖୁ କେଉଁଠି କେତେ ଠାକୁର ସଜା ହେଇଛନ୍ତି। 5ଟା ମେଢ଼ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମେଢ଼ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଏପାକ ସେପାକ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲୁ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ମେଢ଼ ଗେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗେଟ୍ ସଜା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ବେତଡ଼ା ମେନ୍ ରୋଡ଼। ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଲୋକ ବି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ବି, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ। ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଟ୍ରକ୍, ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଅତି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଗଲେ କେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଆମର 4 ଜଣ ଆମେ ଆରାମସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ କେଉଁଠି କିଛି ଭିଡ଼ରେ ଦୁର୍ଘଟନା ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଧରି
ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ନାଟକ ଯାତ୍ରାପାଟି ବ୍ୟାନର ଲଗାଯାଇଥାଏ ଓ ଯାତ୍ରାପାଟି ନାଟକ ବଢ଼ିଆ ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ନଖିଆ ଆଜି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାର ନାଟକ ହେଉଛି ବହୁତ ଧମାଧାର ନାଟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାନୀ ପୁଅ ନଖିଆ। ଆଜି ତାର ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବ। ଆପଣମାନେ ବେତଡ଼ାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଠାକୁର ଦେଖି ଦେଖି ତାପରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଚଖନା ଖାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ଭଲ ଛୁଆଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ କେଉଁଠି ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ କିଏ କହୁଛି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ, କିଏ କହୁଛି ଚାଉମିନ ଖାଇବ, କିଏ କହୁଛି ଚାଟ୍ ଖାଇବ, କିଏ ବାରମଜା ଖାଇବ, କିଏ କହୁଛି ଥଣ୍ଡା ପିଇବ। ଏମିତି ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଉ। ଦେଖା କେଉଁଠି କାହାର ମନପସନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ମନ ହେବ ସେଇଠି ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ। ତଥାପି ଆଗକୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଥାଉ। ଭଲ ଦୋକାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲା ପୁରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।